تتواصل الندوة ليومها الثاني، الندوة التي ينظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بتونس، والتي تتعلق بموضوع الحركات الاجتماعية والاحتجاج في سياقات انتقالية. نبدأ على بركة الله اليوم الثاني، فيما يتعلق بالمحور الرابع. والمحور الرابع موضوعه الحركات الاجتماعية، الفضاء العام والمجال. هناك 3 ورقات، أذكر على التوالي الأخ من المغرب الشقيق مولود أمغار، وهو دكتور مدرس بجامعة القاضي عياض بالمغرب مراكش، واسم المداخلة واسم الورقة خطاب مقاومة السلطوية في الفضاء العمومي، دراسة سوسيولوجية للخطاب الذي أنتجته حركة 20 فبراير حول السلطة السياسية في الفترة الممتدة ما بين 2011 و 2015. الورقة الثانية تتفضل بمناقشتها الأخت من الجزائر الشقيق أشتوتح تنهينان، إن شاء الله أنطقت الاسم صحيح، وهي باللغة الفرنسية. أشتوتح تنهينان هي ميتر أسيستانت في كلية بجاية، واسم الورقة هو Revendiquer un droit à la veille, analyse pratique des stratégies de mobilisation collective urbaine cas de la ville de Bijaya. Et on termine bien sûr avec l'intervention de notre brillante chercheur قمر التيفي من تونس، وهي باللغة الفرنسية كذلك، واختارت لها اسم La société civile et la liberté d'expression en période de transition démocratique. إذن سوف نبدأ الآن المداخلات. أرجو من المتدخلين أن لا يتجاوز العرض ما بين 15 و 20 دقيقة على أقصى تقدير، لنفسح المجال للنقاش للسادة الحضور في القاعة. تفضل الأخ مولود أمغار. بداية تحية طيبة للحضور الكريم، والشكر الجزيل إلى كل من ساهم في تنظيم وإنجاح هذه الندوة العلمية المتميزة، والشكر موصول كذلك للسيد رئيس هذه الجلسة الأستاذ معز سويسي. بداية، هذه المداخلة هي جزء من أطروحة دكتوراه ناقشتها في ماي 2017 حول خطاب المقاومة في الفضاء العمومي، دراسة سوسيولوجية لخطابات المقاومة لحركة 20 فبراير في الفترة الممتدة ما بين 2011 و 2014. والمعطيات الميدانية الموظفة في هذه المداخلة جمعت باستخدام المنهج الكيفي، خصوص لا سيما المقابلة المعمقة والملاحظة بنوعها، الملاحظة المباشرة والملاحظة بالمشاركة، وكذلك بتحليل محتوى البيانات والأوراق التي أنتجتها حركات 20 فبراير والمكونات السياسية التابعة لها. أولا، نسعى في هذه المداخلة إلى الكشف عن طبيعة العلاقة الجديدة التي ينسجها المجتمع المغربي مع الدولة بشكل عام والسلطة السياسية بشكل خاص، من خلال دراسة طبيعة الخطابات المقاومة التي أنتجها النشطاء السياسيون شباب في داخل حركة 20 فبراير في سياق الربيع الديمقراطي. الموضوعات التي كانت محط انتقاد واحتجاج وكذلك محط نقاشات عمومية في المغرب هي كثيرة ومتعددة، بتعدد موضوعات السخط الاجتماعي والاحتقال الاجتماعي في المغرب، غير أننا سنكتفي في هذه المداخلة بتسليط الضوء على الخطابات النقدية وكذلك النقاشات العمومية التي أنتجت حول المؤسسة الملكية باعتبارها أعلى سلطة في البلاد، وتتبع مسار تطورها في الفضاء العمومي. تتميز حركة 20 فبراير عن ما سبقها من انتفاضات وتمردات التي عرفها المغرب ما بعد الاستقلال، أي ما بعد 1956، خصوصا انتفاضة 23 ماي 1965، انتفاضة 1980، انتفاضة 1984، انتفاضة
والتي تطرق لها الأستاذ حسن عبد الرحيم رشيق صباح البارحة بشكل مستفيض، في كون معارضة حركة 20 فبراير معارضة شمولية، لكونها استطاعت برفعها شعار إسقاط الفساد والاستبداد أن تعارض الدولة، أن تعارض النظام السياسي، أن تعارض الزعماء والقادة السياسيين، وأن تعارض كذلك السياسات العمومية، كما أنها استطاعت أن تقاوم في الاتجاهين، أي أن تقاوم أشكال التسلط السياسي، وأن تقاوم كذلك أشكال التماهي وأشكال التطبيع الاجتماعي مع أشكال التسلط السياسي الموجودة في المغرب، كما ساهمت في توسيع دائرة النقاشات حول السلطة السياسية، منهية بذلك ما بات يسمى في المغرب بالطابوهات السياسية، أو ما يسمى بالنقاشات الممنوحة التي تخضع لرقابة الدولة. وضح ميشيل فوكو في عديد من أعماله أن عملية إنتاج الخطاب حول السلطة السياسية هي عملية منتقاة ومراقبة ومتحكم فيها بمجموعة من الإجراءات التي يتمثل دورها في الحد من تأثير الخطاب الاجتماعي على السلطة السياسية والتخفيف من المخاطر التي يمكن أن تنجم عنه. لذلك يمكن القول بأن القوة المفرطة التي جابهت بها الدولة مجموع الانتفاضات والتمردات التي سبق وأن أشرنا إليها قد أدت إلى شل حركية المجتمع إلى درجة أصبح فيها الخوف، الصمت، وكذلك الحذر هي الآليات التي يتسلح بها الأفراد لتجنب العنف، بحيث أصبح تشكيل خطاب اجتماعي حول السلطة، حول السلطوية، الاستبداد، الفساد والزبونية، يتم في الفضاءات الخاصة والحميمية والفضاءات المغلقة، وذلك بخفض الصوت واستخدام الاستعارة وكذلك الشائعات والنكتة السياسية باعتبارها أهم الوسائل التي تضمن للأفراد حق انتقاد السلطة بشكل مستتر وآمن. وهنا استخدم مفهوم الخطاب المستتر والخطاب الآمن بالمعنى الذي استخدمه به جون سكوت في كتابيه سواء Weapon of the Weak أو Domination and Arch of Resistance. عموما يمكن وصف زمنية حركة 20 فبراير بما يسميه كذلك جورج غروفيتش بالزمن الانفجاري، لأن هذه الفترة سمحت للمجتمع من الانتقال من إنتاج خطاب مستتر حول السلطة السياسية إلى إنتاج ما يسمى بالخطاب العلني المباشر الذي ينتج في الفضاءات العمومية. عملية إنتاج خطاب نقدي حول المؤسسة الملكية وإخضاعها لنقاش عمومي عرف في المغرب نوعا من التدرج في التصعيد من وتيرة النقاش وكذلك من حدة الانتقاد. فقد ابتدأت عملية إنتاج خطاب احتجاجي باستهداف ما يسمى في المغرب بالجهاز المخزني، وكذلك الاحتجاج ضد بعض الشخصيات التي تنتمي أو المحيطة بالبلاط الملكي، والمطالبة بإبعادهم عن الساحة السياسية والاقتصادية باعتبارهم ما يسمى في المغرب برموز المخزن الجديد. رفع شعار إسقاط المخزن في المغرب كان مدخلا أساسيا لتشكيل خطاب غير مباشر حول أعلى سلطة في البلاد هي المؤسسة الملكية. وفي الوقت نفسه كانت الحركة قد نجحت نسبيا في فتح نقاشات عمومية حول الفصل بين السلط وضمان توازنها، لأن المؤسسة الملكية كانت تحتكر كل السلط باعتبارها المؤسسة الملتقى لكل هذه السلطات، بمعنى السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية. أعضاء عينتنا بما فيهم مكونات الحركات 20 فبراير يرون بأن جمع الملكية لكل هذه السلطات يتنافى مع الديمقراطية، وهو حاجز للتقدم نحو بناء مجتمع ديمقراطي لا على المستوى السياسي لا على المستوى الاجتماعي. وكانوا يركزون أكثر على أو يناظرون أكثر على المطالبة بترك المؤسسة الملكية للسلطة التنفيذية بالدرجة الأولى، وذلك حتى يتمكن المواطنون بحسب أعضاء عينتنا من محاسبة المسؤولين السياسيين والوزراء والبرلمانيين ومعاقبتهم إما باللجوء إلى القضاء يا إما بما يسمى بالتصويت العقابي. وقد فتح في نفس الوقت نقاش عمومي آخر يطالب المؤسسة الملكية بالتخلي
عن سلطة التعيين في المناصب السياسية، لأن مكونات الحركة تعتقد أن التعيين الملكي يجعل بعض الشخصيات السياسية والإدارية والاقتصادية فوق المحاسبة والعقاب. لذلك يعتقد البعض أن مسألة تخلي المؤسسة الملكية عن التعيين هو جزء لا يتجزأ من عملية محاربة الفساد والاستبداد وتطهير السلطة السياسية، لأن التعيين كما يقول جون واتربوري في كتابه أمير المؤمنين الملكية والنخبة السياسية المغربية، من بين أهم الأدوات التي كانت تستخدمها الملكية لإغراء النخبة واحتوائها، بحيث تصبح استراتيجية التقرب من دار الملك وخدمتها كما يشير إلى ذلك الأستاذ عبد الله حمودي في كتابه الشيخ المريد هي إحدى الآليات التي توظفها وتستخدمها كذلك النخب السياسية للوصول إلى المناصب السياسية، بمعنى أن المناصب السياسية لا يتم الوصول إليها من خلال الكفاءة بل من خلال قدرة هذه النخب على تقديم الخدمات المباشرة للمؤسسة الملكية. بعد هذا اتسعت رقعة الرفض لتشمل رفض كذلك ما يسمى بالطقوس المصاحبة لطقس البيع والولاء. هذه الطقوس المثقلة بالمعاني والرموز الدينية التي تكرس تعالي المؤسسة الملكية على المجتمع وتعاليها كذلك على المؤسسات السياسية الأخرى لم تعد مقبولة لا اجتماعيا ولا سياسيا، لا سيما وأن هذه الطقوس تكرس لبنية ثقافية سلطوية في ظل سياق كان يعرف مجموعة من التغيرات الثورية خصوصا في تونس ومصر واندلاع أخرى في كل من اليمن سوريا وليبيا. ويمكن أن نميز في خطاب الرفض لطقوس الولاء بين ثلاثة أشكال خطابية. الخطاب الأول هو كان ذو صبغة حقوقية، بمعنى أن النشطاء السياسيين كانوا يركزون بالدرجة الأولى على تبيين الجوانب التي تتنافى مع مستوى الإحساس العام بالكرامة. أما الخطاب الثاني فقد كان خطابا ساخرا، بمعنى أنه يسخر من طقوس الولاء، ويمكن أن نلمس هذا في عدد الكاريكاتيرات وعدد كذلك الفيديوهات والمنشورات الساخرة التي كانت منتشرة في شبكات التواصل الاجتماعي في هذه المدة. ثم هناك خطاب ثالث وهو خطاب متضمن في الخطابين السابقين، وهو خطاب يستهدف صناعة موقف جماعي رافض للطقوس المصاحبة لطقس البيعة والولاء. هذا النقاش الذي كان يقدم كل الحجج الموضوعية التي تدفع إلى صناعة موقف جماعي رافض لهذه الطقوس توج في 2012 بتنظيم أول وقفة احتجاجية ضد طقوس الولاء ضد الطقوس المصاحبة لطقس الولاء والبيعة. وأرفقت هذه الوقفة الاحتجاجية ببيان ما يسمى ببيان الكرامة الذي وقعته أكثر من 100 شخصية حقوقية وسياسية وأكاديمية. بعد هذا سيتم في بداية 2013 إخضاع ميزانية القصر الملكي لنقاش عمومي، وذلك بعدما كانت طابوا من الطابوات التي تغلف أي نقاش حول الملكية، لا سيما وأن الحكومة قد أعلنت في قانون مالية 2013 عن مجموعة من الإجراءات التقشفية التي شملت رفع الدعم عن الكهرباء، رفع الدعم عن المحروقات، وكذلك عن مجموعة من المواد الغذائية من ما يسمى في المغرب بصندوق المقاصة، وقلصت من المناصب المالية وخفضت من كلفة الاستثمار العمومي، وفي نفس الوقت رفعت من ميزانيات القصر الملكي. عرف التصعيد في النقاش حول ميزانية القصر الملكي نوعا من التدرج باعتباره موضوعا جديدا وباعتباره أيضا موضوعا غريبا عن النقاشات العمومية في المغرب، لا سيما وأن البرلمان دأب على المصادقة على هذه الميزانية من داخل البرلمان دون مناقشتها. وأعلى مناقشة دازت في تاريخ المغرب حول الميزانية كانت في 2013 فيها دقيقتين، هي أعلى مدة اللي تم فيها مناقشة ميزانية القصر الملكي. ثم
ثانيهما مقارنة. قلت بأن بدأ النقاش حول الميزانية بإنتاج خطاب تجعل من المطالبة بتقليص ميزانية القصر الملكي أمرا عاديا، بما أن الدولة في وضعية أزمة. من أجل توسيع دائرة الرفض والاستياء استخدم النشطاء السياسيين أسلوب المقارنة الذي يفيد التهويل، وقد تمت المقارنة على مستويين. المستوى الأول مقارنة حجم الاعتمادات المالية المخصصة للقصر الملكي مع مجموع الاعتمادات المخصصة للقطاعات الحيوية الكبرى، خصوصا قطاع التعليم، قطاع الصحة، وقطاع التشغيل. ثم ثانيهما مقارنة ميزانية القصر الملكي مع ميزانية الملكيات الأخرى، خصوصا ميزانية ملكية بلجيكا، إنجلترا وإسبانيا. عموما تتمثل وظيفة الخطاب الذي أنتج حول ميزانية القصر الملكي في نزع طابع القداسة عن هذه النقاشات، وكذلك بإسقاطها من خانة الطابوات. ويمكن أن نلمس الجرأة التي تملكتها حركة 20 فبراير وكذلك الرأي العام الوطني في مجموعة من العناوين، عناوين مقالات التي نشرت في الجرائد الورقية والجرائد الإلكترونية. نعطيكم بعض الأمثلة بسرعة. مثلا هناك عنوان يقول ميزانية القصر الملكي آخر الطابوات في المغرب، عنوان آخر كلفة الملكية في المغرب، عنوان آخر التقشف لا يشمل ميزانية القصر الملكي في المغرب، الشارع يسقط آخر الطابوات في المغرب، ميزانية القصر الملكي الإسباني أقل ب40 مرة من ميزانية القصر الملكي في المغرب. بعد هذه النقاشات ستعرف علاقة المجتمع بالمؤسسة الملكية منعطفا جديدا، خصوصا بعد استفادة دانييل كالبان من العفو الملكي بتاريخ 30 يوليوز 2013 في عيد شباب. عندما نقول دانييل كالبان هو إسباني، كان متهم باغتصاب 11 طفلا وكان مسجونا لمدة 30 سنة وتم إعفاؤه في هذا التاريخ. هذا المنعطف شكل مناسبة لحركة 20 فبراير للانتقال لاختبار مدى قدرتها على تعبئة المجتمع، للانتقال من إنتاج خطاب نقدي حول المؤسسة إلى فعل احتجاجي حول المؤسسة الملكية. وبتاريخ 2/3 غشت 2013 تمت الدعوة إلى تنظيم مظاهرات ضد قرار استفادة هذا الأخير من العفو الملكي. على الرغم من المجهودات التي بذلتها الدولة للحد من سطوة السخط الشعبي، إلا أن الآلاف من المواطنين في جميع المدن المغربية تقريبا لبوا الدعوة للمظاهرة، وقد جوبت هذه المظاهرات بإنزالات أمنية مكثفة وبعنف في عدد من المدن المغربية. لكن المثير في هذا المنعطف والذي سجل كسابقة في تاريخ المغرب وهو أن القصر الملكي أصدر حول هذه الحادثة 3 بيانات. لأن المؤسسة الملكية لم تكن تاريخيا تصدر بيان من أجل توضيح الأمور أو أن توضح للرأي العام بشكل عام. أما فيما يخص المستوى السياسي فقد عرف النقاش حول المؤسسة الملكية مسارات متعددة ومتشعبة بالنظر إلى المشاريع والرهانات المختلفة لمكونات حركة 20 فبراير. تعرفون أن حركة 20 فبراير كانت تسير بأجندات سياسية مختلفة، لأن فيها اليسار الراديكالي وفيها كذلك حركة الإسلام السياسي الراديكالي الذي كانت تمثله جماعة العدل والإحسان. على الرغم من تناقض المشاريع السياسية لمكوناتها التي كانت تقف حاجزا دون صياغة مطلب سياسي واضح لحركة 20 فبراير، إلا أنه يمكن أن نقول بأن هذا النقاش بشكل عام أطرته أطروحتين متعارضتين، أطروحة التغيير الجذري وأطروحة الإصلاح التدرجي. يعتقد أصحاب أطروحة التغيير الجذري بأن السياق الإقليمي الذي عرف نجاح الثورة التونسية وكذلك الثورة مصر واندلاع الثورات في كل من اليمن وسوريا وليبيا، بالإضافة إلى الاستعدادات التي أبدتها فئات وشرائح اجتماعية عديدة للانخراط في حركة 20 فبراير، كلها عوامل تسمح بالتصعيد ضد النظام السياسي لتجاوزه، وذلك إذا ما استطاعت القوى الثورية أن تجعل من حركة 20 فبراير ناقلة للفكر الثوري وأداة لتصريف
برنامجها النضالي ومواقفها الثورية، وذلك انطلاقا من تمثلها لدورها الطلائعي التي يتمثل في قيادة الطبقات الشعبية للتغيير، في حين أن المدافعين عن أطروحة التغيير أو الإصلاح التدرجي يدفعون بالنقاش إلى تحديد سقف سياسي واضح أفقه المطالبة بملكية برلمانية. ففي نظرهم التصعيد فيه نوع من المغامرة، لأن حركة 20 فبراير لم تراكم بعد ما يكفي من الأشكال النضالية التي تؤهلها للتصعيد. ثانيا، نظرا لصعوبة إقناع مجموعة من الشرائح الاجتماعية بتقبل الشعارات السياسية الراديكالية، خصوصا ضد المؤسسة الملكية التي تعتبر مؤسسة متجذرة في الوعي الجمعي لمجموعة من المغاربة. فبالتالي أصبح مطلب الملكية البرلمانية إذن هو المطلب الذي يمكن أن يكون أرضية للقاء بين مكونات حركة 20 فبراير، لأنه يمثل الحد الأدنى بالنسبة للحركات اليسارية الراديكالية، ويمثل الحد الأعلى بالنسبة للحركات والتيارات الإصلاحية داخل حركة 20 فبراير. بعد خطاب دقيقتين، بعد خطاب 9 مارس الذي أعلن فيه الملك عن مجموعة من الإصلاحات الدستورية، بالإضافة إلى تراجع مد الربيع الديمقراطي في المنطقة، لا سيما أن التغيير الثوري لم يصبح يفضي إلى تغيير، بل أصبح يفضي في بعض البلدان إلى حرب أهلية مثل ما يطرى في سوريا، ليبيا واليمن. كلها عوامل ساهمت في تضاؤل حدوث التصعيد النضالي الذي راهنت عليه القوى الراديكالية اليسارية منها والإسلامية، وأصبحت مسألة المراهنة على اندلاع الثورة مستبعدا. لذلك فإن النضال أصبح آنذاك على أمل الوصول إلى ملكية برلمانية، أو على الأقل فتح نقاشات عمومية معمقة حول الملكية البرلمانية، لأنه بات هو النضال الممكن والمتاح في ظل تغير موازين القوى الداخلية والخارجية لصالح النظام السياسي بشكل عام. خلاصة، عملت حركة 20 فبراير في سياق الربيع الديمقراطي على تحرير النقاش العمومي من رقبة الدولة وفتح جبهات نضالية متعددة على عدة أصعدة، بحيث ساهمت الاحتجاجات والنقاشات التي تركها الحركة إلى التطبيع الاجتماعي مع النقاشات العمومية حول الملكية، لا سيما وأن الملكية ظلت لسنوات مضت تقدم نفسها كمؤسسة متعالية على الخصومات وكذلك على الصراعات السياسية، ومتعالية على المجتمع على النقاشات العمومية، وساهمت كذلك في فك طابع القداسة عن قداسة خطاب النظام السياسي وممارسته للسلطة. وشكرا على حسن استماعكم، واعتذر من السيد. شكرا اخ مولود. في الواقع تطرقت الورقه والعرض الذي قام به الدكتور مولود أمقار الى وصف دقيق للاحداث والتغيرات التي صاحبت يعني الاحتجاجات في هذه الفترة، دونك بداية من حركة 20 فبراير، وما يشد الانتباه وأنه تطرق إلى تفسير ذلك حسب قوى يعني هناك من هو مع الدفع إلى يعني تغيير الجذري، هناك من هو مع الدفع إلى التغيير المرحلي، وأعتبر أن هذا التحليل يعني سليم إلى حد ما. كنت أود لو كان تطرق إلى تأثير مثلا التكنولوجيا الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي في تسهيل التحرك والتوحد من أجل القضايا. قد يكون هذا مجال نناقشه بعد ما يسمح النقاش إلى القاعة. إذن بدون تأخير الأخت أشتوتح تنيهان فلتتفضل. إذن 20 دقيقة ماكسيموم s'il vous plaît. D'accord. Donc, je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs pour leur accueil. Je remercie l'honorable assistance de sa présence. Donc, sans trop tarder, je vais passer à la présentation de mon travail intitulé Revendiquer un droit à la ville, analyse pratique des stratégies de mobilisation collective urbaine, cas de la ville de Bijaya. Donc, L'urbanisation est l'un des phénomènes marquants de la société actuelle. 50% de la population mondiale
mondiale, soit 3 milliards d'individus, vivent actuellement en ville. Cette tendance semble devoir se poursuivre. En effet, selon les statistiques de l'ONU, 60% de la population mondiale sera urbaine d'ici 2030. Ce processus d'urbanisation accentué par le développement économique génère des transformations des conditions sanitaires et existentielles des populations, des inégalités sociales et spatiales et un étalement urbain. D'accord. Je m'excuse. Un étalement urbain au détriment des espaces naturels. Dans ce contexte de monde massivement urbanisé, les sociétés contemporaines ont vu naître ce qu'on appelle les mouvements sociaux urbains, qui ont été étudiés par la sociologie comme faisant partie des nouveaux mouvements sociaux. D'ailleurs, Alain Tourin l'explique dans une citation en 1977, dans une citation qui dit l'urbain va remplacer l'entreprise dans la période qui va venir. Revenons au contexte algérien. À l'instar des autres pays du monde, l'Algérie est aussi touchée par le processus d'urbanisation. Son taux, qui n'était que de 31,4 en 1966, a frôlé les 60% en 2008. Ce processus d'urbanisation a été la cause d'une crise urbaine qui s'exprime par des mobilisations. Je cite Ben Youssef, la crise généralisée de la ville algérienne va s'exprimer par des réappropriations par le bas et par des mobilisations citadines multiples. L'objectif justement de mon intervention est de saisir l'émergence et l'évolution de ces mobilisations citadines en s'intéressant particulièrement à 3 cas de mobilisation collective nés de 3 conflits d'aménagement dans la ville de Bijaya. Pourquoi j'ai choisi la ville de Bijaya? Parce que c'est l'une des villes les plus contestataires en Algérie. Elle est marquée par plusieurs contestations de rue. Toutes les contestations à Bijaya, la langue par exemple est contestée, par exemple la distribution des logements est contestée, donc il y a assez de contestations de rue à Bijaya. Elle est marquée par ces contestations. Donc les 3 cas d'études que j'essaie d'étudier à travers cette étude est le cas de Boulevard Amérouche, qui est un projet de construction d'un hôtel sur un espace naturel. Le deuxième cas, c'est le cas de Bois des Oliviers, qui est aussi un projet contesté d'urbanisation contesté. C'est un projet de construction de logements qui date de mars 2014. Et un dernier cas d'étude qui est celui de la cité CNS, qui est aussi une mobilisation contre des constructions de logements qui date de mai 2014. Donc l'objectif de notre étude est de saisir dans un premier temps les facteurs déclencheurs des mobilisations et la composition des mouvements de contestation, puis d'analyser le processus des actions collectives des opposants qui ont abouti à l'annulation des 3 projets. Donc, c'est en s'inspirant d'un cadre théorique de référence qu'on a essayé un peu d'analyser ces 3 cas d'études. On s'est inspiré de la sociologie urbaine, de la sociologie de l'action collective et de mouvements sociaux et de la géographie sociale. Concernant la sociologie urbaine, on s'est inspiré de la théorie des mouvements urbains d'Emmanuel Castel. Pour la sociologie de l'action collective et des mouvements sociaux, on s'est inspiré de la théorie des mobilisations des ressources de Katé et Zaldé-Tilly et de la théorie des cadres de l'action collective de Snow et de la théorie de la justification de Bolonsky. Pour la géographie sociale, pour analyser le rapport entre les opposants et les espaces qu'ils défendent, on a fait appel à la théorie d'appropriation collective et marquage de l'espace de Weschamp. Donc, notre étude est une étude inductive qui, par des observations de terrain pour graduellement monter vers une théorie, elle s'inscrit dans le cas des études de cas multiples. Elle suit une méthodologie qualitative. On a fait appel aux entretiens semés directifs, donc auprès de 18 enquêtés, 4 opposants au projet de l'hôtel de Boulevard Amérouche, 5 participants au blocage de route, 3 participants au cas de Bois des Oliviers et 6 participants et 6 présidents d'associations, associations de quartier et associations locales impliquées dans ces mobilisations. On a en même temps construit un dossier de presse qui récapitule un peu tous les
tous les articles de presse écrite et presse électronique produits dans le cadre de ces mobilisations. On a soumis donc notre corpus à une étude thématique. De cette analyse thématique, on ressort plusieurs résultats de recherche. Donc, l'objectif premier de l'étude est de soulever l'émergence des 3 mobilisations. Comment ces 3 mobilisations sont nées et comment elles ont évolué. Donc, pour expliquer l'émergence des 3 mobilisations, donc, la sociologie systémique parle d'événements déclenchants. C'est le passage d'un système à un autre système qui fait, certes, l'action collective elle-même ne naît pas d'une cause particulière, mais il y a toujours un événement déclenchant qui permet le passage d'un certain système à un autre. Ce concept-là d'événement déclenchant a été transféré par le cours, qui est un spécialiste en géographie sociale, à l'étude des conflits d'aménagement. Il lui donne la signification d'événement spatial. Selon lui, il y a un événement spatial qui émerge dans un contexte, dans une organisation spatiale, qui peut créer une certaine mobilisation et une opposition de la part des gens qui y vivent. Donc, l'événement spatial, les 3 mobilisations qu'on a étudiées partent justement des événements spatiaux qui ont été justement déclenchés suite à des fuites. Pourquoi? Parce que les 3 mouvements qui sont étudiés, les 3 projets n'ont pas été rendus publics par les instances publiques. Donc, c'est à partir des fuites, des lanceurs d'alerte. C'est des gens qui travaillaient dans des administrations. C'est des gens qui travaillaient dans des administrations qui ont joué ce rôle-là de lanceurs d'alerte. Et donc, il y avait des fuites, des divulgations, des informations concernant les 3 projets. En même temps, sauf que les opposants ne sont pas pour autant mobilisés juste après ces premières fuites. Ils ont attendu toutefois l'observation des premiers travaux sur les terrains. Donc, il y a eu des premiers travaux qui ont été faits sur les terrains pour que les premiers mouvements naissent comme étant des mouvements d'opposition. Donc, les toutes premières mobilisations est née des quartiers. C'est des quartiers, c'est des gens qui vivent à côté des espaces touchés par ces projets d'urbanisme qui se sont reliés dans le cadre regroupés plutôt sous forme d'associations de quartiers. Ce regroupement sous forme d'associations de quartiers peut se lire comme étant une réaction NIMBY. Le NIMBY, c'est un acronyme de l'expression Not in my backyard, qui signifie pas dans mon arrière-cour. C'est-à-dire que généralement, ça porte sur quand il y a projet d'utilité générale et qu'il est contesté par un groupe d'opposants. Et cette réaction est souvent qualifiée d'égoïste de la part des autorités publiques, justement, qui disent que les gens sont contre tout ce qui est intérêt général. Donc, pour justement sortir de cette réaction qualifiée d'égoïste, les opposants ont opéré un travail de cadrage, c'est-à-dire qu'ils doivent expliquer leur opposition en faisant appel à des arguments qui peuvent être pris comme étant des arguments un peu qui peuvent être reconnus comme étant arguments par l'opposition. Donc, parmi le travail de cadrage qui a été fait, c'est toutes sortes d'arguments écologiques et arguments c'est-à-dire que si on enlève le risque et l'écologique, c'est-à-dire que s'il y a construction sur l'espace, il risque d'avoir par exemple un glissement de terrain. Si par exemple on construit, il risque d'avoir démolition des arbres centenaires, etc. Donc le cadrage a été fait dans un premier temps en faisant appel à l'argument écologique qui est au risque. En même temps, ces associations de quartier n'ont pas une visibilité dans l'espace public local. Donc, elles étaient obligées de faire appel à d'autres associations qui sont un peu plus présentes dans l'espace public local de Bijaya. C'est pourquoi elles se sont alliées à d'autres associations, comme l'association Arbre écologique, l'association des Iguades et l'association du patrimoine. Cette alliance avec les associations locales peut se lire comme étant une montée en généralité, c'est-à-dire qu'on essaye, en faisant appel à d'autres associations qui luttent pour l'environnement, qui luttent pour le patrimoine, les premiers opposants ont opéré une montée en généralité dans le sens où on passe d'une protection des espaces de proximité qui appartient à un groupe social particulier à des espaces publics globaux, locaux plutôt, qui appartiennent à toute la ville. Donc, la composition des mouvements eux-mêmes était donc composée de 2 sortes de militants. Des militants, les bénéficiaires potentiels,
qui sont les habitants des quartiers qui se sont levés contre les projets d'urbanisme, et d'un autre côté, ce qu'on appelle les militants moraux, c'est-à-dire les associations qui luttent pour des causes un peu plus universelles, l'environnement, le patrimoine, etc. Donc, après avoir relié les associations locales à leur mouvement, les associations de quartier et accompagnées des associations locales ont commencé à choisir des répertoires d'action collective. Ces répertoires-là ont été composés, chaque cas a choisi un répertoire assez particulier par rapport à l'autre. Donc, et avant de choisir ces répertoires, il y avait des réunions préparatoires pour décrire justement le choix, pourquoi on choisit une pétition, pourquoi on doit choisir par exemple le blocage de route, pourquoi on doit choisir un sitting, etc. Après avoir choisi les répertoires, les opposants ont entamé un deuxième travail de cadrage qui consistait à présenter justement ces lieux-là comme étant des lieux d'appartenance identitaire, c'est-à-dire qu'on réclamait une certaine appartenance à la Kabylie, puisque les promoteurs économiques qui investissaient justement à la ville, c'était des promoteurs étrangers qui ne sont pas kabyles. Donc, la première appropriation était un peu une appropriation identitaire de tout ce qui est étranger, de tout ce qui n'est pas kabyle. La deuxième est une appropriation aussi du patrimoine dans le sens où les espaces eux-mêmes ont été présentés comme étant d'une valeur patrimoniale dans le sens où ça remonte à l'ère hamadite au XVe siècle, etc. C'était des jardins du roi hamadite, etc. Donc, il y avait un deuxième travail de cadrage qui a été accompagné par un marquage d'espace. Il y avait aussi le lancement des premières pétitions qui étaient signées par plus de 500 personnes. Donc, à côté du cadrage, il y avait ce qu'on appelle un marquage d'espace pour dire que ces espaces nous appartiennent, comme on le voit sur les images. Donc, ne touchez pas à mon espace vert. Naïa, le bétonnage, c'est une expression, c'est local. C'est kabyle naïa, on dit aya en kabyle naïa, le bétonnage, et ne marchandez pas nos espaces verts. Ça, c'est le troisième. Et en même temps, il y avait un marquage de présence, parce que plus tard, les revendications vont passer à la rue. Donc, il y a eu un sitting et un blocage de route. Sur ces lieux-là, on voit par exemple la fille qui porte « Ne touchez pas à nos arbres », et on voit aussi les enfants qui portent le « Halte à la mafia foncière » et le combat continu. Donc, après ce travail de pétition, de banderole, il y avait aussi médiatisation. On a essayé de médiatiser, de publiciser le problème. À travers quoi? À travers les réseaux sociaux. Donc, plusieurs pages ont appelé au sitting, ont appelé au blocage de route pour justement mobiliser. Justement, cette médiatisation avait une double visée. Une visée interne pour justement essayer d'organiser et d'appeler les gens à venir aux actions, et aussi une visée externe dans le sens où elle voulait attirer l'attention sur la problématique elle-même. Donc plusieurs appels ont été lancés sur Facebook. Ces appels justement à Facebook n'ont pas apporté leurs fruits parce que les autorités ont dans un premier temps arraché les banderoles, et donc il y avait silence après toute cette publicisation. C'est pourquoi les opposants sont passés sur le terrain. Donc pour le premier cas, qui est celui de Boulevard Amerouche, les opposants ont bloqué carrément l'entrée à la wilaya, alors, le bloc administratif. Donc, ils ont obligé un peu le premier représentant de la wilaya à négocier avec eux. Le deuxième cas, qui est celui des Bois des Oliviers, ils ont justement, c'était un choix assez stratégique. Ils ont choisi de mener un sitting, mais la date du sitting lui-même, qui date de mars 2014, est un choix stratégique. Pourquoi? Parce que c'était à 2 semaines de l'élection présidentielle en Algérie. Et justement, à cette époque en Algérie, il y avait le mouvement Barakat qui est né.
Et il savait que s'ils se réunissaient dans des conditions pareilles, d'ailleurs je cite les paroles du président lui-même de l'association, il savait que s'ils se réunissaient dans ces conditions pareilles, il y aura une réponse à leurs revendications. C'est pourquoi ils ont choisi cette date un peu particulière pour faire le sitting et qui a été réussi parce qu'ils ont réussi à mobiliser un certain nombre de personnes. Et le dernier cas qui est celui de Bois des Oliviers, que CNS, ils ont été obligés de fermer la route, donc ils ont procédé à un blocage de route et la route elle-même n'a pas été aussi choisie d'une façon anodine. La route était à quelques mètres du bloc administratif et c'était le carrefour de la wilaya. Donc ils ont bloqué la route plus de 4 heures. Et il y avait aussi des représentants des partis politiques d'opposition comme l'FFS qui ont un peu rejoint le mouvement. Donc il y avait toute une opposition qui a duré plus de 5 heures. Il y avait donc les responsables qui se sont déplacés pour essayer de négocier un peu avec eux. Donc ces 3 mobilisations, après une négociation de 2 à 3 mois, ont abouti parce que finalement les 3 projets ont été annulés par l'administration, par les autorités publiques. On peut expliquer justement ce passage-là des situations anodines à des situations un peu publiques par la phase des mobilisations telle qu'elle était, la mise en agenda politique telle qu'elle était expliquée par Hassan Teufel. Donc, dans un premier temps, l'alliance avec les associations de quartier et les associations du patrimoine et de l'environnement a formulé un problème public. On est passé d'un problème un peu particulier à un problème public. La deuxième phase, qui est l'imputation de la responsabilité du problème à une catégorie bien particulière. Donc, le problème a été imputé, l'imputation de la responsabilité du problème, c'est de dénoncer une mafia foncière. Et le dernier, c'est donc l'expression d'une demande auprès d'autorités publiques qui s'est faite à travers tout ce qu'on a cité auparavant. Donc pour conclure, cette étude a tenté de mettre en lumière la manière dont les citadins cadrent leurs motifs de contestation, s'adaptent à un agenda politique, développent des stratégies, investissent des moyens et des ressources pour construire leur visibilité dans l'espace public local et pour dénoncer les carences de la politique de planification urbaine. Au-delà des espaces naturels de la ville, c'est bien la défense d'un droit à la ville dans son sens donné par Henri Lefebvre qui est en jeu. Les contestataires ont cherché, en faisant recours à l'argument écologique et aux arguments écologiques et patrimoniaux, à acquérir le droit à l'œuvre, à l'activité participante et le droit à l'appropriation, bien distinct du droit de la propriété, en s'impliquant dans un droit à la ville. Les 3 mouvements ont surtout émergé pour réclamer une place dans du processus décisionnel de gouvernance territoriale de la ville, et ce à partir de la défense des enjeux de proximité. En effet, les conflits d'aménagement, comme l'ensemble des conflits environnementaux de façon générale, constituent pour les opposants l'occasion de retrouver une capacité d'intervention politique à partir d'enjeux de proximité, ainsi de reposer des questions sur les choix d'organisation de la vie collective dans un territoire. Et je vous remercie de votre attention. Merci Ashtota. Merci Ashtota Tenhinen. Alors, je vous ai poussé à lire rapidement vos conclusions. On s'excuse au public si peut-être la traduction n'arrive pas à temps parce que Ashtota elle a fait un rythme très très soutenu de présentation. Bien sûr, je crois que le CAREP, il a parmi les missions, c'est quand même grâce à ce genre d'événements, il permet aux jeunes et moins jeunes, nous encore on a besoin d'apprendre, de maîtriser cet outil qui s'appelle la communication dans un grand public. Donc on comprend, Ashtota, ne vous inquiétez pas. Alors Ashtota, elle a mis le point sur une chose très très importante. Je crois que c'est une question de gouvernance locale. Aujourd'hui, la tendance, comme vous le savez, même dans notre pays, c'est comment parvenir à impliquer les régions et les localités dans la planification et la gestion des projets qui les concernent directement. Je crois avec cette nouvelle mouvance, les gens
les gens acceptent mal le modèle top-down. Donc, du haut vers le bas, ça ne marche pas bien. Et Ashtout a bien décrit cette frustration ou ce manque de confiance. Et parfois, on traite de mafieux les autorités qui s'intéressent à l'intérêt local. Et peut-être ça nous rappelle l'adage chinois qui dit tout ce que vous faites pour moi, sans moi et contre moi. C'est énigmatique. Bien. On passe à la communication de Qmar El-Tifi. Qmar El-Tifi présente un papier intitulé « La société civile et la liberté d'expression en période de transition démocratique ». Je crois un thème très important qui s'intéresse au rôle de la société civile. Vous aurez donc vos 20 minutes. Hein? Je ne veux pas vous faire la pression, je vous demande tout simplement de parler doucement et de penser toujours à la traduction, parce que notre public, il a besoin de la traduction en arabe. Hein? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vous présente l'effet des mouvements sociaux sur la liberté d'expression dans le cadre de la transition démocratique en Tunisie, qui a été marquée par 2 périodes. La première commence avec le premier gouvernement transitoire constitué après le 14 janvier 2011 jusqu'à l'élection de l'Assemblée nationale constituante le 23 octobre 2011, alors que la deuxième période était prolongée jusqu'à l'adoption de la nouvelle constitution du 27 janvier 2014. Et par définition, la phase de transition signifie une période intermédiaire entre le passé et l'avenir. La transition démocratique exige l'évolution sur la démocratie, ce qui exige une réforme des institutions et textes. Cette période de transition est marquée par l'émergence de mouvements sociaux qui sont définis d'ailleurs comme une action collective visant à changer les comportements et où les institutions ont un sens favorable à un groupe actif et organisé. Donc on parle des mouvements sociaux pour qualifier toute action collective revendicative visant à transformer l'ordre social existant. En effet, les mouvements sociaux ont eu le mérite d'introduire plusieurs formes de liberté d'expression, à savoir la libre circulation de l'information dans le domaine des médias, ainsi dans les réseaux sociaux à travers l'Internet, et ce, sans aucun contrôle préalable. Le droit à la liberté d'expression devient le fondement essentiel de chaque société démocratique et l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Pour définir le droit à la liberté d'expression, on peut dire que toute personne humaine est libre de penser comme le souhaite et d'exprimer ses opinions avec tous les moyens. La liberté d'expression a pour corollaire la liberté de la presse, la liberté d'association et la liberté de manifestation. Mais reste à dire que cette liberté connaît des restrictions liées au respect de l'ordre public et d'autrui, et il ne faut pas qu'au nom de la liberté d'expression, on fait appel à la violence physique ou morale contre les autres personnes. Autrement dit, c'est la liberté pour tout individu de penser ce qu'il veut, c'est-à-dire la liberté de penser, et d'exprimer ses pensées, c'est la liberté d'expression. Ainsi, il existe pourtant dans chaque société un mouvement social et un seul qui incarne non une simple mobilisation, mais un projet de changement social. Je cite par exemple le mouvement social des blogueurs en Tunisie, et ce dans le cadre des festivités marquant le premier anniversaire en Tunisie de la Journée nationale de l'Internet. Et ce mouvement vise à aborder la question du blogging et à faire la lumière sur les volets informationnels, littéraires et politiques du blogging, tout en œuvrant à conforter le rôle des femmes dans ce domaine. Selon l'Observatoire social tunisien, la Tunisie a connu presque, pendant les dernières années, 7 941 mouvements sociaux par rapport à l'année de 2016 qui a été enregistré 6 493 mouvements sociaux.
Par ailleurs, le mouvement social, c'est le fait de se mobiliser pour s'organiser en fonction de choix et pour plaider par une plus grande ouverture au processus de prise de décision. Donc, dans cette communication, je vais traiter deux axes. Le premier, concernant les mouvements sociaux spontanés, alors que deuxième idée, c'est concernant les mouvements sociaux organisés. Concernant les mouvements sociaux spontanés, dans le cadre de la transition démocratique, les réseaux sociaux ont été un support efficace pour les gens de s'exprimer, sans perdre de vue l'importance du mouvement revendicatif populaire dans la rue. Les gens ont fait un grand effort au cours de la transition démocratique. Leur mode d'expression et d'action était caractérisé par l'utilisation de l'Internet avant toute mobilisation dans la rue. Je cite par exemple plusieurs associations de jeunes appellent à des mouvements sociaux et rassemblements et mobilisations dans la rue. Par exemple, le Centre de Tunis pour la liberté de la presse, le réseau alternatif de jeunes en Tunisie et autres organisations appellent à se manifester pour exiger le respect de la liberté d'expression et d'information. Donc l'Internet constitue l'un des facteurs de l'inégalité de développement dans les régions, bien que les utilisateurs de l'Internet dans le monde arabe ne cessent d'augmenter chaque année. Presque 10 pays concentrent 80% des internautes africains. En tête du pays, où le taux de pénétration est le plus important, on retrouve par exemple le Maroc et après la Tunisie, 57,60% et l'Afrique du Sud, 52%. Alors reste la Nigeria, le pays où l'on compte le plus d'internautes. Donc ils sont près de 86 millions aujourd'hui, ce qui équivaut à un taux de pénétration de plus de 46%. Si le continent connaît une progression en moyenne supérieure à 4% du taux d'accès à Internet, les disparités entre les pays restent colossales, variées de 1 à 50%. Donc l'Internet n'est pas le seul moyen qui a accéléré le rythme des révoltes. On trouve aussi bien le téléphone portable comme une arme communicationnelle déterminante dans les événements et dans le cadre des mouvements sociaux. Par exemple, à travers les vidéos enregistrées sur la violence de police ou des séquences des manifestations, les jeunes peuvent les circuler sur les réseaux sociaux et les sites d'Internet. Pour les jeunes, l'Internet est un mode de communication par excellence. Les réseaux sociaux ont joué un rôle très important dans le phénomène d'entraînement et de motivation, pour la simple raison qu'un manifestant prolonge son attitude devant son écran par des témoignages enrichis et par des commentaires. Les révoltes arabes, aussi bien, n'ont absolument pas été déclenchées en exclusivité par les réseaux sociaux. Elles ont été accompagnées par l'organisation des manifestations et de mouvements revendicatifs dans la rue. Ces dernières permettaient probablement à tout un peuple de s'exprimer et donc de formuler des revendications multiples relatives aux droits sociaux et économiques. L'échange des informations sur la situation dégradée dans des zones marginalisées et délaissées, la marginalisation totale de certaines catégories sociales a regroupé les revendications isolées et fragmentées, et on a fait des revendications uniformes et solides exprimées par une base populaire, comme c'était le cas en Tunisie à Sidi Bouzid, Gafsa et Guebes. Ainsi, je cite l'exemple du Maroc. Aussi bien, dès le début du printemps arabe, c'est sur Internet que se sont exprimées de plus en plus la contestation et les opinions critiques. Donc, il n'est pas exagéré de dire que les réseaux sociaux ont joué un rôle très important en vue de faciliter la chute des anciens régimes politiques et par conséquent ont été un moyen de mise en œuvre de la révolution dans les pays arabes. Concernant les mouvements sociaux organisés, je cite deux types de mouvements sociaux se manifestent à travers la composante de la société civile et bien évidemment par la forte présence des femmes.
Les révoltes arabes ont permis de faire une forte mobilisation de la société civile pour la défense des droits humains et des libertés individuelles en général, et particulièrement envers la protection de la liberté d'expression. En effet, il y a une énergie énorme de la part de plusieurs associations actives et utiles dans le domaine de la protection de la liberté d'expression presque dans tous les pays arabes. Le rôle de la société civile s'explique pour les trois raisons suivantes. D'abord, c'est pour participer aux efforts déployés quant à l'élaboration de la Constitution et surtout dans le chapitre relatif aux droits et libertés fondamentales. Et on a vu d'ailleurs en Tunisie, l'Assemblée nationale constituante a bien organisé des débats avec la société civile, soit de façon directe ou indirecte dans toutes les régions du pays. Les acteurs de la société civile tiennent absolument à l'instauration d'un État civil après la chute des régimes autoritaires fondés sur la primauté du droit et garantissant la justice et l'égalité. Aussi bien, la société civile joue un rôle en vue de soutenir les victimes de la violation de la liberté d'expression, et ce dans plusieurs affaires. D'ailleurs, je cite l'affaire de Hakim El-Ghanmi, par exemple, ainsi que l'affaire des internautes Razi El-Beji et Jebr El-Mejri. On a vu que les associations ont soutenu les participants. Enfin, la société civile consiste à faire passer des informations et à élaborer des rapports destinés à éclairer et à activer l'opinion publique à l'égard de certains abus contre les libertés publiques. Je cite par exemple l'Organisation internationale Human Rights au Yémen a fourni des informations sur 20 attaques contre les journalistes, parmi lesquels on peut citer l'assassinat du journaliste Wajdi Al-Chalabi à Aden en février 2013. De plus, en tant que composant de la société civile, les femmes sont très actives dans les pays du printemps arabe. Et en dépit de l'existence de certains instruments internationaux consacrant les droits des femmes et leur participation à la vie publique et politique, leurs droits et libertés demeurent délimités. D'ailleurs, demeurent délimités dans la majorité des États arabes. Les révoltes arabes ont constitué une occasion pour elles en vue de s'affirmer et de s'exprimer et de formuler des revendications. Les femmes pouvant se rassembler et agir dans des associations ou s'exprimer à titre individuel en tant qu'internautes. De façon générale, et pour conclure ma présentation, les mouvements sociaux jouent donc un rôle fondamental dans la vie politique moderne et a fortiori dans celle des démocraties libérales, en se faisant les porteurs de voix et d'intérêts marginalisés. Ils contribuent à leur inclusion dans le débat politique et à leur reconnaissance dans la sphère publique. Ils soulèvent ainsi un plus grand pluralisme et participent à l'enrichissement et à l'approfondissement de la démocratie. Merci pour votre attention. Merci, Akmar, d'avoir respecté le temps. Je vous demande de nous promettre une chose. La prochaine fois, vous nous présentez une présentation PowerPoint, parce que ça va être plus facile à vous suivre. Sinon, je vous remercie, bien sûr. Je crois que la présentation d'Akmar Al-Tifi vient verser de l'eau dans mon moulin. Lorsque j'ai parlé un peu du rôle des réseaux sociaux par rapport à notre brillante présentation de M. Mouloud Emgar. Alors, je sais que nous sommes un peu en retard, mais ce n'est pas de notre faute parce qu'on a commencé un peu en retard. Donc déjà, je crois qu'on peut se permettre de prendre... Enfin, il est prévu d'avoir entre 10h et 10h30 pour le débat. Donc je crois que vous permettez, les organisateurs, d'aller jusqu'à 10h40 minutes, comme ça on grignote un peu une dizaine de minutes. De toutes les façons, ça va être en fonction de la demande de l'auditoire pour les questions. Donc la parole est à l'auditoire pour les questions. Donc on va prendre, je crois, on prendra 3-4 questions. Après, on passe aux réponses. Et si on aura le temps, on prendra 3-4 questions après. Je vous demande, s'il vous plaît, prière. Chacun, là, les conférenciers sont là. Ce n'est pas nous.
Donc, si vous avez une conférence à donner, vous aurez d'autres occasions. S'il vous plaît, des commentaires clairs et des questions. Hein? Je sais que on peut polémiquer autour de plusieurs points. Ben. Bien sûr, je vous demande de vous présenter, ce n'est pas pour moi, pour le public, et vous poser une question. Madame, vous avez, après, tout de suite, je ne vous ai pas vu, parce que après, c'est un problème de caméra. Je vous donnerai, vous êtes... تتدخلين سيدتي. On prend, باش ناخذوا une liste, donc باش ناخذوا الأستاذ oui سمر عبد العزيز. شكرا سيد الرئيس. أنا فرج معتوق، أستاذ بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. سؤالي الأول للأستاذ مولود أمغار. يعني هذا الموضوع أجد أنه في غاية الأهمية، ما يطرح سواء من طرف الحراك 20 فبراير نفس الشيء، فبراير أو فبراير 20 فبراير جيد. اسمه مثل ما فاطمة وأحمد وعلي. فبراير. الموضوع الهام هو إلى أي درجة تطرح مسألة برلمانية الملوكية في المغرب. ذكرت مسألة في غاية الأهمية أيضا، ألا وهي أنه دقيقتان الحديث حول ميزانية الملوكية. سؤالي هو إلى أي درجة الحراك والمغاربة عموما بكافة أطيافهم يجدون أن هذه المسألة وصلت إلى مبتغاها، فقط مسألة الإثارة هي ربما ربح، هل هو ذلك أم لا؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، إلى أي درجة يعني في المستقبل المنظور، دعنا نقول سنة، سنة ونصف، سنتين في عمر الشعوب، أنه يأمل، أو أنت ستقول لنا هل من المؤمل من الممكن أن يصل المغرب إلى الملوكية البرلمانية مثل ما هو 14 كيلومتر شمالي مضيق جبل طارق مثلا؟ شكرا. فلتتفضل سمر. شكرا الأساتذة الكرام. أتوجه بالسؤال إلى الأستاذ مولود وإلى السيدة قمر. نعم. أي نعم. هل ما في سوريا هو يعتبر من الحركات الاجتماعية؟ نعم، نحن نعرف بأن سوريا بدأت تطلب، يعني كان الطلب ديمقراطيا، بعد أسبوع رفع في مدينة حمص علم العدو الصهيوني، بعدها خرج البينوني من لندن، بعدها خدام، وطلبوا التطبيع. فهذا علما أن سوريا طبعا لم تخرج للبطالة أو للفقر، ونحن نعرف أن سوريا ليس عليها دين للبنك الدولي أو صندوق البنك الدولي أي فلس، إلى جانب أن التعليم مجانا في سوريا، وأن العلاج مجانا في سوريا، وأن وظائف العمل متوفرة، والهجرة كانت 0.001 بالألف قبل هذه الحركة. إلى متى، أو لا، يعني التساؤل هو كيف نستطيع أن ندرج
ما في سوريا في ضمن حركة اجتماعية، ونحن نعرف التكالب الذي صار 100 وكذا دولة عليها، وبالأمس الأساتذة قالوا أن هناك البعد الإقليمي لما يجري. بالنسبة لسوريا أيضا ودور المرأة في سوريا نائبة لرئيس الجمهورية، والمرأة في سوريا وزيرة منذ عهود ويعني سنوات من بدايات التطلع إلى الاهتمام بالمرأة. فلا أدري لماذا عندما يقال الحركات الاجتماعية في المغرب أو في تونس يزج اسم سوريا كحركة اجتماعية، واليمن وليبيا يعني لم نرى أن هناك الطلب هو اجتماعي، وإنما هو الطلب ربما سياسي أو ربما إقليمي لا نستطيع يعني التحرك من خلاله أكثر ما نستطيع أن نقول هو تدخل. وشكرا جزيلا. شكرا. طبعا أنا لست سورية وإنما مرحبا سوري. هو في الواقع أنا لم أرى سؤال واضح، ولكن يمكن الأخوان والأخت تقوم بإجابة يعني مختصرة. إذن أستاذ جابر قفسي. جابر القفسي، أستاذ وباحث في علم الاجتماع. أنا ma question s'adresse à mademoiselle Stuttah. Vous n'avez pas parlé d'une caractéristique que je considère fondamentale, et c'est un tronc commun entre tous les mouvements sociaux, les nouveaux mouvements sociaux. Ce sont des mouvements des jeunes, la présence des jeunes. Parce que maintenant, il y a un facteur nouveau qui, si vous voulez, intervient. C'est le générationnel. Ce n'est pas la notion de classe sociale, mais la génération. Et aussi la présence féminine remarquable. Je crois que la présence de la femme a facilité, donc, et a, si vous voulez, comme s'il y a une sorte de compétition entre les jeunes, donc, si vous voulez, et les jeunes filles et les jeunes garçons. Et cela fait que ces mouvements se font dans une certaine festivité. Il y a donc beaucoup de joie, beaucoup de... si vous voulez. Donc cela fait qu'il y a une nouvelle approche du militantisme. C'est un militantisme, si vous voulez, gay. Merci. Merci. Alors, c'est Aïssa Merah. Donc, c'est pour Simouloud. Donc, vous avez parlé de discours contestataires et revendicatifs. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas le discours de solidarité? Parce que tout discours ne peut être compris qu'avec un discours accompagnateur, surtout que le discours de comparaison par rapport au royaume de l'Espagne, le budget, c'est intéressant, mais ça n'intéresse pas forcément les classes populaires, parce que les classes populaires ont besoin de solidarité avec elles. Je ne sais pas s'il y avait ce discours-là. Ma deuxième question, c'est pour Tin Hinan. Donc, connaissons bien votre sujet. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que l'espace public fragmenté, qui veut dire ce que nous avons à Béjaïa et en Kabylie en général, plus l'émergence de ce qu'on a appelé les problèmes publics locaux, est-ce que ce n'est pas ces deux facteurs qui ont permis en quelque sorte l'aboutissement de ces deux mouvements sociaux? Voilà, le mouvement de contestation, surtout que c'est un peu un phénomène nouveau par rapport à d'autres régions. Voilà, merci. Shukran, merci Monsieur Aïs. Alors, on passe aux réponses et on va voir après, en fonction de vos réactions, qu'est-ce qu'on va faire. Allez. أشكركم على هذه الأسئلة القيمة والوجيهة، وأقول في البداية بأنني لا أقدم أجوبة قطعية بقدر ما سأتفاعل وأتجاوب مع مجموع هذه الأسئلة. أولا، بالنسبة هل هناك أمل في المستقبل حول الملكية في المغرب؟ أعتقد بأنني عندما قلت ما بين 2011 و 2014 بمعنى أنني ربطته بسياق عرف
تحولات جذريه على مستوى الخطاب، على مستوى الفعل الاحتجاجي في المغرب. ربما انه بلغه ميشيل فوكو يمكن ان نعتبر ان هذه المرحله هي مرحله تشكل لنا مرحله ثروه اصبحنا نتحدث عنها، واصبحت هي النقطه المرجعيه التي نقيس بها تخلفنا او تقدمنا في النقاشات العموميه في المغرب. اولا أنا عندما قمت بمناقشة هذه الأطروحة كنت قد افترضت بأن أدافع عن أطروحة مفادها أن فهم دينامية التغير السياسي في المغرب لا يمكن أن يتأتى إلا بفهم حركة المقاومة ودراسة مدى تأثير حركات المقاومة على السلطة السياسية. وافترضت أن الكيفية التي يقاوم بها المجتمع المغربي أشكال التسلط السياسي هو مؤشر على تغير تمثلهم للسلطة السياسية في المغرب. فيما يخص الملكية البرلمانية بالخصوص، النقاش كان ما بين 2011 وحتى 2014 في حدته، لكن ما بعد اختلاف موازين القوى في المغرب لصالح النظام أصبحنا اليوم لا نتحدث عن الملكية البرلمانية بقدر ما أصبحت الحركات الاحتجاجية فقط تحاول أن تحصن مجموع المكتسبات التي اكتسبتها مع حركات 20 فبراير، خصوصا مع خصوصا الإصلاحات الدستورية. لأن اليوم عندنا في المغرب هناك دستور متقدم نوعا ما بمقارنة مع الإصلاحات الدستورية التي كانت في 1996، لكن التأويل الديمقراطي لهذا الدستور لا زال محط صراع ما بين القوى المحافظة وما بين القوى التي تريد التغيير في المغرب، بمعنى أن هذا الدستور يمكن أن يكون أرضية أولية على المستوى القانوني، على المستوى الدستوري لفتح نقاشات جادة حول المؤسسة الملكية البرلمانية. لماذا الملكية البرلمانية؟ لأن نفهم في المغرب بأن الملكية هي متجذرة في الوعي الاجتماعي، والمؤسسة الملكية في المغرب راه ماشي وليدة البارحة، راه عندنا 5 ديال القرون، بمعنى من العهد السعدي حتى إلى حسبنا غير من العهد العلوي إلى الآن راه 1633 بدات الدولة العلوية، بمعنى عندنا 3 ديال القرون في المغرب المؤسسة الملكية اللي مرتبطة بالأسرة العلوية، بمعنى أن هذه المسألة أن الملكية البرلمانية هي اللي ممكن أن ستجمع لنا ما بين نظامين شيئا ما متناقضين، وهو نظام الوراثة والنظام الديمقراطي. فبالتالي اليوم بعض القوى التقدمية وخصوصا ذات الطابع اليساري هي التي تطالب فقط. الآن أصبح المطلب هو ملكية برلمانية لأن تجاوز هذا عموما ربما أن اتضحت الصورة. فيما يخص الأسئلة التي طرحتها الزميلة سمر، أعتقد أنا في الحقيقة تعوزني المعلومات والمعطيات للإجابة عن سؤالك، فبالتالي أنا ربما أننا تكون عندنا شي جلسة جانبية على أساس أننا نستفدوا من التصور ديالك أكثر فأكثر في هذا الاتجاه. شكرا. هو في الواقع أنا مولود أشاركك الرأي وأنه لا يمكن أن نجزم من هو على حق ومن هو على باطل. في الواقع يجب التدقيق والتحقيق في المسائل قبل إعطاء الرأي. شكرا لهذه الموقف دونك واضح. احنا حتى يجب التمشي علمي. سون تاردي نعطيو القمر ومن بعد نرجعوا. أجيب على السؤال أيضا سمر، هل يمكن اعتبار سوريا هي تدخل في إطار الحركات الاجتماعية؟ يمكن، ولكن قضية سوريا قضية على الأكثر وضعها في إطار مستقل، وفيما يخص اعتبارها تدخل في إطار الحركات الاجتماعية يمكن اعتبارها نظرا لمطالبة الشعب السوري للمطالبة بعديد الحقوق والحريات، وكما قالت حرية التعليم والتعبير والصحة وغيرها. ونرى أن العديد على المستوى الدولي العديد من المنظمات الدولية تساند هذه الحركة، هذا من جانب. وفي جانب ما يتعلق بحقوق المرأة يمكن كذلك، خاصة وأن عديد المنظمات الدولية والإقليمية تساند دور المرأة وتطالب بالدفاع عن حقوق
المرأة للمشاركة في الحياة السياسية والدفاع عن حقوقهم. شكرا شكرا قمر. Alors Tanhinan. Donc, pour répondre sur la présence féminine dans les mouvements, il faut dire que les mouvements que j'ai étudiés, il y a un seul cas où les femmes ont été présentes, qui est celui de Bois des Oliviers, du Sissing, où la présence féminine était remarquable. Sauf que je tiens à faire une remarque. Justement, récemment, il y a eu une marche pour la langue tamazight. Dans cette marche-là, qui était faite par des milliers de personnes, il y avait la présence féminine était très, très, très marquante. Il y avait même des habits de Kabyle, etc., qui ont été portés par des filles. Il y avait une ambiance assez festive. Et c'était marquant comme, justement, la présence féminine pour la langue tamazight était très marquante. Pour revenir à l'espace public fragmenté, je dirais que, justement, il y a tellement un clivage entre le local et le national en Algérie, particulièrement en Kabylie, que justement, à défaut de défendre des causes un peu nationales, on a tendance à se refermer sur nous-mêmes et à défendre des causes un peu plus locales. Donc, je le dirais de cette façon-là. Il y a un clivage entre le national et le local, particulièrement en Kabylie. Et je vous remercie. Merci Tanhinan. Alors, je crois que nous avons revenu sur l'essentiel, bien sûr. Enfin, c'est pas nécessairement que les questions et les réponses soient pointues. Hein, donc, je crois que... Mais, alors, نسمحوا لنفسنا ناخذ زوج اسئله. دونك سؤالين اثنين اقصى تقدير، وفي خلال 5 دقائق ننهي هذه الحصه. اذا الاخت لو تعرفين بنفسك. صبرا. اوكي. من سؤال ثاني واخير. ناخذ ما فيش سؤال، دونك نكتفي بصبر. صباح الخير. هما تقريبا زوز اسئله بزهر. دونك سؤاله موجه لسي مولود. حكيت على الطرح السياسي اللي كان يقود حركه 20 فبراير واللي هو موجودين زوز اطروحات. حبيت نسال على تاثير فكره انشاء مجلس ملكيات عربيه وعلى الترجيح الطرح الإصلاحي في وسط الحركة على الطرح الجذري نتاع إنه تغيير الملكية بنظام آخر، خاصة إذا كان نربطوه بالفترة هذيك تزامنت بظهور أول صور على مواقع الاتصال الاجتماعي لتأثير التدخل نتاع المجلس التعاون الخليجي في البحرين. دونك هل المعطى هذايا كان عنده تأثير في حسم الموقف داخل الحركة لصالح التيار الإصلاحي مش لصالح التيار الآخر؟ Une petite question, Madame Tinahine, est-ce que vous comprenez l'arabe? D'accord. Donc سؤالي هو الثلاثة حركات اللي أنت تبعتهم à l'exception de البولفار اللي هو مرتبط بمشروع إنشاء منشأة سياحية. زوز مشاريع الأخرين كانوا في وجهة نظر العمرانية هم مشاريع اجتماعية، لكن بالرغم هذا المسألة البيئية كانت حاضرة كحجة أولية لإيقاف المشاريع هذه. تراش إنه الحركات هذه قادرة إنها تمشي أكثر نحو تجذير المسألة البيئية في الساحة، في النقاش نتاع في الساحة الاحتجاجية الجزائرية، وخاصة أنها تحط مسألة المناويل الاقتصادية اللي في المنطقة القائمة على الاكستراكتيفيزم. ترى أنه الحركات هذه قادر أنها تتطور وتمشي إلى دعم بعض المحاولات اللي قاعدة تصير في مناطق أخرين من الجزائر وإلى لا. حقيقة لم يكن هناك فقط مطلب الملكية البرلمانية، كانت هناك مجموعة من المطالب من بينها مطلب الجمهورية ومطلب آخر اللي هو مطلب النظام السياسي القائم على القاعدة الإسلامية، لكن هذين المطلبين لم يقدما نفسهما كمطلبين قادرين النقاش، لم يدفع بهما من طرف المكونات السياسية للنقاش العمومي، فبالتالي أصبح المطلب الذي يتميز بالعمومية هو مطلب ديال الملكية البرلمانية. فيما يخص هل
مجلس التعاون الخليجي ساهم أو لم يساهم، أقول بأن الملكية لديها مجموعة من العلاقات، المؤسسة الملكية والنظام السياسي في المغرب بشكل عام لديه مجموعة من العلاقات الوطيدة مع دول الخليج، فبالتالي أن مجموع المنح التي أخذها مع بداية الربيع الديمقراطي ساهمت في صناعة مجموعة من الآليات من ما يسمى الإجراءات الاستباقية لتطويق الحراك، بمعنى أن هذه الأموال استخدمت أولا لتوظيف 4301 من الحركة ديال الأطر العليا المعطلة، ثم أنه تم زيادة في الأجور بنسبة ديال 10%، ثم أنه أضاف في صندوق المقاصة 56 مليار ليضمن القدرة الشرائية للفئات الشعبية ويحول دون مشاركتها، بمعنى أن كانت هناك بين قوسين ولا أعرف مدى أصحية الاستخدام، أن كانت هناك رشوة بالنسبة للمعطلين ورشوة أخرى بالنسبة للطبقات الوسطى ورشوة أخرى بالنسبة للطبقات الشعبية، بمعنى لأن الملكيات الخليج تحاول أن تبقي أو أن تحافظ على نفسها بدعم كل الملكيات الموجودة داخل المنطقة العربية والمغاربية بشكل عام. قد نقول كسب ود وليس رشوة. Donc pour répondre, vous demandez est-ce que les trois mobilisations que j'ai étudiées sont révélatrices d'une certaine conscience écologique. Donc justement, je l'ai expliqué, c'est plus je dirais que c'est plus des mobilisations patrimoniales que des mobilisations écologiques. Pourquoi? Parce que c'est l'élément patrimonial était beaucoup plus, l'argument patrimonial était beaucoup plus présent dans les discours que l'écologique. Le travail a été réalisé dans le cadre d'un mémoire de magistère. Je suis partie avec l'idée qu'il y avait une certaine conscience écologique, etc. Donc en faisant mon enquête exploratoire, je me suis dit que finalement c'est plus du patrimonial que de l'écologique. Donc ça ne reflète en rien une certaine conscience écologique. C'est surtout un travail de cadrage, c'était un choix stratégique pour justement essayer de se poser un projet d'intérêt collectif justement. En sortant l'argument écologique, ça passe, c'est un argument assez universellement reconnu, etc. Donc ça passe un peu mieux. Mais c'est beaucoup plus, je le répète, c'est beaucoup plus quelque chose de patrimonial. Pourquoi? Parce qu'il faut souligner, j'ai oublié de souligner que les trois espaces font partie de la vieille ville de Vijaya et elle est protégée par un décret national comme étant un patrimoine urbain à protéger. Donc c'est l'argument patrimonial qui était beaucoup plus présent. شكرا للجميع. على هذا نختم هذه الجلسة. دونك أنتم مدعوون حسب لجنة التنظيم إلى استراحة ثم نستأنف العمل على الساعة 11. أشكر